डर लागछ रे माने शिपटा बहुत यूज अच्छे शिपटा अब बाकी हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल आउ बहुत दिन पर आज मोर नुआ ब्लॉग आसो बेस दिन है आमर प्राक्टिकल थिलारू मु किसी ट्रिप कर पार नी सो आउ कि भोजी भोजी भी किसी होना सो मुझे कंटेंट पाऊन सो से ब्लॉगटा बंद हो जाता कि आज वैजाग ट्रिपटा हो सहित मिसिकी आज आम सब जाऊ 17 सांग बाकी 2 सांग कटक बाहर आम 5 सांग गुणुपुर बाहर आउ बाकी कौन कह बहुत दिन पर कर ब्लॉगटा टी नर्वस लगुच आम पहुँची गलु वैजाग स्टेशन रे आम सांग 2टा लॉज ना डॉर्मिटरी देखापी जाइए बाहर को आगे पहुँची गले आम टे लेट्रे पहुँचलु तभी जाऊँ आम भी से आम लॉज पाखक देखिपे विशाखापट्टनम स्टेशनटा आम जाऊँ बाहर को देखा खावाई भी आरेंजमेंट सब कर खाइनु बहुत समय है ट्रेन टा लेट्रे जेहतु पहुँचला बहुत बकिला अच्छु आम आम पहुँची गलु आसिक लॉज रे यहाँ आम ये लॉज रू नाइदमा बोली लॉजटा चलो देखा रूमटा देखी सारी सांग मैंने आम जा देखा खावा आरेंजमेंट करवा रूमटा हेलो गाइस पहुँची गलु आम लॉज रे लॉज ना हूँ नाइदमा लॉज आईटा देखिपे आम माने रूमटा माने केमती आमको ये रूमटा मिली 7 जन गोटे रूम रोचु अफोर्डेबल प्राइस रे टीवी गोटे अच्छी लैट्रिन बाथरूम गोटे एसी भी अच्छी बा आमको टे अफोर्डेबल प्राइस रे सब किसी मिलगला तो से आम बहुत खुशी समस्ते बहुत खुशी अच्छा बहुत टाइम जर्नी पर पहुँचला बहुत टाइम पर पहुँचल भल लगे खाई रेस्ट नेबू सका सका आम ट्रिपटा स्टार्ट करवा चलो आज खाइला देखा आम खावाटा चलती हेलो गाइस आमर खावाटा चलती ब्रेकफास्ट आउ बाकी आम सांग मैंने सब खाऊँ ब्रेकफास्ट खाऊँ से दुकान रे गोटे स्टॉलटार खाईदेलु भल था सब मु 4टा इडली खाइल बाकी कौन पूरी पूरी कौन कौन खाइले बाकी बाहरी पड़ू कास्ते कैलाशगिरी को बजाइबू रेसिकंडा देखू ये आम प्लान अच्छे बाकी देखुवे आड़े सब ये पाखे आम लॉजटा आम ये पाखे रही सो ये बाहर को चलो हेलो गाइस आमर माने किसी टाइम रिसर्च पर आम गोटे भल ऑटो पाइलु जोटा कि आमको माने 300 पूरा 8टा प्लेस बुलेवाई कहते आउ से 8टा प्लेस सब आम ऋषिकोणा बीच आरके बीच कैलाशगिरी फिशिंग हार्बर आउ बाकी कौन टेनेटी बीच सब किसी प्लेस को ने रिजनेबल प्राइस लगे आमको 300 टंकाटा से आम ये ऑटो बाहरी पड़ू देखो आम सांग मान समस्ते अच्छा सब बुना टे मन दुख रही कौन कि मन सुल्की जाइए भल सब टे ह्यूमिडिटी टे अधिक अच्छी से आमर देह टे रेजिस्ट कर पारनी बहुत झाड़ हो जहाँ भी तो मजा नेबार अच्छी आम नाई कि ना कि देखा जाऊ 8टा जगह जब आम भल बुली पालु माने बहुत खुशी हेबू पेट्रोल पकेवा मेमोरी भूल क्यों क्यों करते तब आम आसलु टेनेटी पार्क को ये जो आमर अच्छी कौन से जो सीप अच्छी से सीप साइड रे गोटे बीच आज से देखा आम
এই ପାର୍କକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ କାଟିଦେବା ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ସବୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେନେଟି ପାର୍କକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲ ବୁଲିବା ଟିକେ ସେନେଟି ପାର୍କ ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ପାର୍କଟା ଏଇଟା ସବୁ ପାର୍କ ସବୁ ପାର୍କଟା ଆଉ ବାକି ବିଚ୍ଟା ତଳେ ଅଛି ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେଠିକୁ ପାର୍କଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖା ହେଇଛି ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି 100 ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ସେଇଟା ପାଇଁ ସିଟି ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ବିଚ୍କୁ ହଁ ପୁରା ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଅଛି ମାନେ ଭିଉଟା ହାଏ ଲାଗିବ ଗଲେ ତଳକୁ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗିବ ଏ ରସନ୍ତୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ବିଚ୍ଟା ଦେଖ ସେ ସିପ୍ଟା ଅଛି ଏ ସିପ୍ର ହିଁ ଏଇଟା ବିୟୁଟିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ସିପ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ବୋଧେ ସିପ୍ଟା ଆଗକୁ ବୋଧେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେବ ସିପ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଆଶିଷ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଇଏଟା ଆରେ ଆରେ ନାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଇସା ମାଗବେ ଏଠି ସବୁ ହଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଚ୍ଟାକୁ ମସ୍ତ ଅଛି ପୁରା ମଜା ଲାଗିଲା ମାନେ ବାହାର ବୁଲିଲା ବେଳେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବେଶୀ ଅଛି ତ ବହୁତ ଗରମ ହେଇକି ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆସିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି ଆସିଗଲୁ ବିଚ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆସିଛି ଆସିଥିଲି ଏବେ ସବୁ ସାତଟା ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଆସିଲୁ ଏବେଟା ତ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲୁଥିଲୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କହିଛି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେଇ ସିପ୍ଟା ସେଇଟା ମସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବିୟୁଟି ଜାଗାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ପୁରା ତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ସି ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ସିପ୍ଟା ବହୁତ ୟୁଜ୍ ଅଛି ସିପ୍ଟା ବଡ଼ ସିପ୍ଟା ଦୂରରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି କେବେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସିପ୍ଟା ଏମିତି ବାସିକି ଆସିକି ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଇଆଡ଼େ କରୁଛୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆସିଲ ବୁଲିବ ତ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ବୋଧେ ଉପରକୁ ଓ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ବି ଯିବା ଟିକେ ଉପରକୁ ସେତିକି ଯାଇ ତ ଯାଇକି ଆସିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି all you should come to this place and feel the beauty it's nice and very wonderful ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଗଲୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଟିକେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଉ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଉଛି ନେଭିର ବୋଧେ ନେଭିର କେଟା ନା ଏୟାରଫୋର୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଲୋକେସନ୍ ତ ଆମେ ବି ଯିବା ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କିଛିଟା କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଅଟୋବାଲା ଆମକୁ ଜଗିଥିବ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଫଟୋ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବା କିଛିଟା ଏଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ
से लोकेशन आ बाकी ये लोकेशन रे किरा फोटो शूट करवा चल एटी आमर फोटो सिलेक्शन देखुं कौ मान डीएसएलआर किसी फोटो कड़ाई से सांग मैंने देखुं फोटो सिलेक्ट करवा से फोटो ही आमको देवे तार प्राइसटा पे करा पड़ो आमको चूज कर फोटो काढ़ के इंडिविजुअल सिंगल सिंगल फोटो काढ़ बाकी गोटे आमर तेलुगु गोटे ब्लगर भाई देखा आम ठार कि माने इंटरव्यू टाइप ने माने आमको टे तेलुगु आस पचारे तेलुगु आसिक कौन केमती टिकु ए जगह कहीं आस सब बोल इंटराक्शन होता भल लगे बाकी बीच टे जहाँ बुलाबुली कलु ए बाहरी पड़ू एट्रु कैलाशगिरी पाखे आम आसी पहुँचलु माने उपरକୁ जाइनु ए रॉपवेल जीवु भावुँ कि कौन मेंटेनेंस चलती कहले तो आउ बोली एडी ही टे वेट करुचु मेंटेनेंस चलती तो से जो रॉपवे आउ देखा जदि लेट हम माने आम ये जो टेम्पू फेम्पू पलैबू ऊपर को ना लेट हम रॉपवे पाखे ना जब वेट कले तो भल कथा ना बोले लेट है तार मेंटेनेंस चार्ज पुणी से रॉपवे जब लेट है मैंने टेम्पू फेम्पू पलैले ही भल कहीं बोले आम टाइम टे लिमिटेड टाइम ना आम बहुत जगह बुलवार अच्छे आज आम दी दिन आम ट्रिप तो जल्दी हेल्ले ही जीव रॉपवे ना टेम्पू पलैब भाई आम रॉपवे थ्रू आम ऊपर को जाऊँ कैलाशगिरी हिल टॉप को आउ देखा जाऊ आम जाऊँ रॉपवे आम टिकट काटिदेलु फॉर इंडिविजुअल 150 रुपीज आउ एंट्री टिकटा 10 रुपीज देवी 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 पढ़ा जाऊला टिके बंचीगला पढ़लानी भल पढ़नी आ चलो जीवा ऊपर को जाऊ देख एटू सी बीच भी देखा पूरा मस्त व्यू आम ऊपर को जाऊँ चलो एटू देख पूरा सिटी भी देखा जाऊे मजा लगुच जगहटा पाखे तो ऊपर को अच्छी येटा चलो देख पारे से अच्छे आम रॉपवेटा से थ्रू आम जा ये देकी चलो ये देख बीच देखा पूरा मस्त पूरा भ्यूटा मजा एट्रु आउ हिल टॉप रो मजा आस भ्यूटा चलो देख आमर ये बक्स बोधे आम बस गोटे बक्स 6 जन के जन कहते आम बस हेलो गाइस आमर 7 जन ए बस पड़ू गोटे बक्स एटा ही दरकार थिला आमर नाई माने 6 जन कहते कि आम रिक्वेस्ट करदेलु 6 जन सो गोटे ये 6 जन जगह 7 जन बस पड़ू चलो एडवेंचर को भाई जातिला तो रोपे करछु आ मजा आछि देखो देखो व्यू ना माने पछरे सी व्यू देखो एक्सप्रेसिव बुना एक्सप्रेशन के देखो एटा एक्सपीरियंस ए मजा बुना देखो अरे व्यू देखो भाई गंगा व्यू पूरा कौन भाई पूरा छाटे भी मजा डर लाग रे गुटे पुना डर लाग सॉरी for see the view you can now see with clarity okay कोंतु पूरा माने ओइजाक सिटी रो व्यू पाइबो एट्रो आ माने what a city यार really this is very nice this is why ओइजाक is called city of destiny city of destiny सरला हमरो जर्नीटा सरला रोपवे रे पहुंच गलु हमें समसा फाटी गला स्टार्टिंग रे तो एबे हमें पहुंच जा गुडी हाइट डर अछि से माने टिके आसीबाटा मन्ना हाइपोबिया जाती अछि से आसीबनी the person with hypophobia are totally restricted to this rope रहते भी है ना आवे के चलो हमें ओलो माने ओलो ही दउछु एट्रो हम येरो जिबा चलो जिबा पूरा चापीस हाय
देख केमती कौन आमर बक्स सब ट्रक एटा यार मु 3 इयर्स आगु आसली मो बाबा आ मम्मी आगु थर सांग मान सब आसत जा आम पहुँच गलु कैलाशगिरी पार्क हिल पार्क देखा एक्सप्लोर करवा जगह केमती कौन अच्छे सब देखिए सबुआड़े कौन कौन अच्छी कैलाशगिरी हिल टॉप रे चलो देखिए व्यू पॉइंट कौट अच्छे से जावा कौटे देख जदि स्टिकरिंग ग्लास सब दरकार मैंने बन पार ग्लास बन चलो कहीं नो अननेसेसरी कर आस देखी पारे जाऊँ कौटे से व्यू पॉइंट आसीस हाँ पानी टे भर्ती कर दियो पानी भर्ती करला पर जीवा पानी आसुनी बोले से चलो जीवा टे सियाड़े सब ऊपर को बुलिक आसी जो व्यू माने पॉइंट टाइप जगह अच्छी से जा फोटोशूट करके जल्दी आमको जावा पड़ो घंटे भितर कहीं घंटे पर से रोपवेटा बंद हो जाए पुणी पानी आसी बोधे टे मुँह धोवा टे फ्रेश हाँ खरारे बहुत जाड़ा है देखी पारे ये शिव पार्वती मूर्ति अच्छी बड़टा माने बढ़िया सेठू व्यूटा से पाखक जा फोटो काढ़ी पारे आम कि बढ़िया अच्छी सब जगहटा आपण मैंने समस्त देखिपे जगह कह गले बहुत भल अच्छी बाकी टेम्परेचर टी हाई रोचे ह्यूमिडिटी भी हाई अच्छी तो समर सीजन जो आमको ट्रावेलिंग असुविधा होची बाकी जगह बहुत बढ़िया भिड़ भी कह गले बहुत गहली अच्छी ये आप देखिपे वाइजैक जेहेतु गोटे ट्रावेलिंग भल जगह टूर बहुत भल जगह तो खर्च टी अधिका रहिबो आपण सब जिनस को जदि एक्सप्लोर करने को चाहते ताहले खर्च टी अधिका हे किंतु जगह आउ व्यू देखा गले बहुत बढ़िया अच्छी लोक पूरा खचाखच लोक अच्छा आम समस्ते आसिक पहुँची जाइए टॉप पॉइंट रे गमांगो हियर एंड Buna Elpendro is also here. You can see, and you know he is also a Elpendro guy. अच्छा एठी फाउंटेन गुड़ाक अच्छे बहुत गुड़े लेकिन काम चलुनी बोधे गुड़ाक नाइट ही बोधे स्टार्ट हुए किंतु आम तो आज ट्रिप माने टिके अधिका ही हो जाऊँ बोधे 8-9टा जगह को आम कवर करूँ बोली भाविचु तो टिके प्रॉब्लम हम राति आमर यही जगह रही पारूना आमर एक्चुअली 2 दिनिया ट्रिप अच्छी तो 2 दिन भीतर सब किसी कवर करने पड़ो तो से दिन में एगुड़ा सब कवर करने को पड़ुची बाकी राति यार ब्यूटी अलग प्रकार आसो देखी ही जना पड़ जाऊँ एत ब्यूटीफुल प्लेस मुंड खराब हो जाऊँ ओके आम पुणी आउ गोटे आपन को व्यू पॉइंट को लेकिन जाऊँ ठीक अच्छे आम ए फोटो शूट करूँ पुणी आउ थे आपन को नेक्स्ट प्लेस देखे बाय इन्फॉर्मेशन आगे कैन सी द पॉइंट बहुत बढ़िया जगह खाली एतिक गोटे ही माड कर दौर जिनस कौन कि खरा खरा जो आम आग को बढ़ी पाऊनु बेगरी नहीं छाटी पिटी पूरा सुल्की जाइस हाँ पिला एल्पेंद्रो चलो आगू जाके गोटे आउ थे स्टार्ट करवा हाँ आउ चलो आम से तौक कौन गोटे व्यू पॉइंट अच्छे जो मेन व्यू पॉइंट मैंने कैलाशगिरी हिल पॉइंट सो चलो से पॉइंट को जाए रोशन भाई ब्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे मुझे दे दूँ फोनटा यही जो आप गेट ही अच्छी गेट रू देखिपे बहुत अट्राक्टिव अच्छी गेट कि गेट पर यहाँ हूँ व्यू पॉइंट आप आगू जाकि व्यू पॉइंट देखिपारे एक्चुअली बाइक एलाउ अच्छे ये आप बाइक जदि आनीपारे ताहले बहुत सुविधा ये बुलवार फुल मजा नहीं पारे
Now you can see the view. Okay, what a view, bro. You can see road to Rusikonda Bhimli. that one is okay. आपण मैंने देखिपे से गोटे रोड देखा जाऊँगी आप भलसे देखिए ताहले से रोडटा आम ऋषिकोंडा बीच भीमिली बीच को दुईटी बीच को सही गोटे ही रास्ता जाए श्रीकाकुलम हाँ हाँ से रास्ता ही आप श्रीकाकुलम एनएच भी जापर बाकी तापर आपको जो देखेबी ताहले ये जगार माने अलग प्रकार मजा व्यू पॉइंट। अच्छा अकॉर्डिंग टू आशीष भाई ना अकॉर्डिंग टू ये नहीं आगो तो हाँ अकॉर्डिंग टू कौन कहबा all of us according to Vizag people they say that this one is the what the Titanic viewpoint. You can see the view माने इतने सुंदर जगह हाँ गप भल भल गप मारी से देखिपे आमर बुना भाई सेमती खाली जनक मुह देखिले ही सुखी गला भाया लगुच ये कौन निज माइकिना को आनी पार अच्छा ना मिसा गाइस हाँ तो एतिक आम ये जगह को रखीदे आउ बेसी हाँ ये गोटे आप देखिपे यहाँ कौन फुटबॉल मेट्रोलॉजी अच्छा यहाँ गोटे मेट्रोलॉजिकल सेंटर गोटे यहाँ माने साइक्लोन फाइक्लोन एमती किसी आसिले हाँ प्रेडिक्ट करने यहाँ अच्छी भल अच्छी यहाँ भी गोटे देखला भाया जगह आप गेटा देखिए गेटा हूँ बहुत अट्राक्टिव से एलियन साप कौन कौन अच्छी से भीतर देखा जाऊनी पाखु वाले देखी कहबे इटा अछि द ग्रेट खलीर फुटबॉल बेसी गप मारी देस हमारा फोटोग्राफर भाई चेंटाई हाँ चलो आम ये जगह को रखीदे कि आग को बढ़िया कारण आम पाखे टाइम आम पहुँची गलु ऋषिकोंडा बीच रे ऋषिकोंडा बीच एक्सप्लोर करवा चलो देखा ऋषिकोंडा बीच लास्ट भी आसलु एडवेंचर कर बीच रे बहुत सब माने माने एडवेंचर स्पोर्ट्स बोट रे कर पारिबो आपण किछ कर पारिबो लास्ट आम कर स्पीड बोटिंग देखि पारथिबे सेही साइड रे केमती कोन अछि व्यूटा एटी मेनली स्पोर्ट्स माने जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करबा पई लोक मैक्सिमम आसंती आ बाकी बीचटा भी भल लगे जो आगो गले पत्थर पत्थर जो अच्छी से साइड फोटो शूट भल हम आ बाकी स्पोर्ट्स पई सेटिंग ही सब देखा चलो आगू जावा जदि कौन करवा माने करेंगे बोधे मोर तो इंटरेस्ट ना आज कर बाकी ये बुलला गोटे अधघंटा रही खाईदे लंचटा ये पाख होटेल ही गोटे गोटे भल बोली कहले ऑटो भाईना तो देखिए खाईदे कथा जोटा कि रिजनेबल प्राइस अच्छी कहते से लंचटा भी देखिए खाईदे कथा आ बाकी आम सांग मैंने आसते पचरे कौन स्पीड बोटिंगटा लास्ट थर करूँ भल लगी 200 रुपीज नहीं ठीक कौन तार प्राइसटा थी मे भी प्राइस हाइक हो मुझे जानी लास्ट थर कि 200 टଙ୍କା थिला आ बाकी देखी दियो ए साइड रे सब लोक मैंने गहली अच्छा गाधौं लोक मैंने गाधेले भी हम कि टाइम ना आमको बहुत जगह कवर करवा आज संध्या भितर आ काली गोटे लास्ट दिन आम रहीटा तापर दिन रिटर्न देखु ऋषिकोंडा बीच ये देखिपे माने जहाँ सब स्पीड बोटिंग स्पोर्ट्स इवेंट जहाँ सब ये हो लोक मैंने सब जाऊँच सेकंड लाइफ सेविंग जैकेटा पिंधिक जावाक पड़ो आउ बाकी आड़े कौन कौन अच्छी बोट सब चलो देखिए आम तो आज कर मूड ना आ बाकी
ଆଉ ବାକି ସେ ଆଜି ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଫଟୋ କାଢ଼ିଦେବା ମୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରିବାର ଯଦି ଆମେ ଆଗ ଥର ଆସିଥିଲୁ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟିଂ ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ବୋଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ଟା ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରିବ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଥର କାଟିଥିଲୁ ସେଇଠୁ କାଟିଲା ପରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଯିବ ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ ଆକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ଟା କେତେ କରୁଥିବ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତ ଆଉ କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ମାତ୍ର ଏଠି ଇଏ ବି ଅଛି କ'ଣ ସେଟା ସ୍କୁବା ବି ଅଛି ସେଠି ପୁଣି ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ବି ଅଛି ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଯଦି ଇଏ କରିବ ଆମ ବଜେଟ୍ ଏତେ ନାହିଁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ସେଇଟା ନାହିଁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ନାହିଁ ଜାରି ବି ଲଗେଇ ନା ନାଇଁ ଏଥର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେଟା ବହୁତ ରିସ୍କ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ସାହସ ଆସୁନି ଆଉ ଯାହାର ଟିକେ ଗଟ୍ସ ଅଛି they can go for that our guts nahi aao उसके गान में दम उसके low guts people mane they are people with low strength mane kon re chalo dekho this side एटी मस्त अच्छी व्यूटा हाँ चलो से आगू जीवा फोटो काढ़िया आओ डेंजर जोन देखि कैसा डेंजर जोन अच्छी पुणी ए साइड रे आओ ए साइड फोटो काढ़िया भल लागिबो देखନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ ଏ ପଥର ଦେଇକି ଟିକେ ରିସ୍କ ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ପଥରଟା ଟିକେ ଖସି ଯାଉଛି ବାକି ଆଗକୁ ଗଲେ ଭଲ ଫଟୋ ଆସିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ଦେଖିପାରୁଛୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଜାଗାଟା ବାକି କ'ଣ କହିବା ଜାଗାଟା ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ଆଉ DSLR ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି DSLR ଫଟୋ ସେମାନଙ୍କର କାଢ଼ିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ପ୍ରାୟ 20 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କେ ମାନେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିନିମମ୍ ତ ଆମକୁ 10-15ଟା ଫଟୋ ନ କାଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବନି ଆଉ ସେତିକି କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଫଟୋରେ ବେକାର ଲାଗେ ଆଉ ପରେ କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ କେତେଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବାକି 600 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥର ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯିବାଟା ଭଲ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେବି ଭାଇ ଟିକେ ରିସ୍କ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଫଟୋ କାଢ଼ିଦେବା ଏବେ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଜି ଲଞ୍ଚଟା ଏଠି ମାନେ ଋଷିକୋଣ୍ଡା ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲଟାରେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ମଗାଇ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ 6 ଜଣ ସବୁ 6 ଜଣ 7 ଜଣ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଆସିବ ଖାଇବାଟା ଆଉ ବାକି କ'ଣ ଆମର ଭେଜ୍ ମିଲ୍ରେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ଆମର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଡାଲି ଗୋଟେ ତରକାରୀ 2ଟା ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚଟଣି ଟାଇପ୍ ଆଉ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ରାଇସ୍ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରିପିଟ୍ ମାଲ୍ ଦେବେ ବୋଧେ ଆଉ ବାକି ଖାଇବା ଟିକେ ଖାଇଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖିବା ଖାଇଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ବି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନି ସେ ଅଟୋ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଖାଇଲା ପରେ ବାହାରିବା ଚାଲ ଖାଇଦେବା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ସବମେରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଭିତରେ ତ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଚାର୍ଜ ତା'ର ଆଉ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫଟୋ ପାଇଁ 50 ରୁପିଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କରିପାରିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଇଏଟା ଅଛି ତାର ଦେଖେଇ ଦେଉ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମେରିନ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ହ୍ୟୁଜ୍ ସେପ୍ର ଅଛି ସବମେରିନ୍ ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଭିତରେ ଟିକେ ସେଇଟା ଆମକୁ ତ ଜାଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି କାହିଁକି ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଯିଏ ସେଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଆମକୁ ତ ଏତେ କିଛି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ସେ ଏବେ ଆମେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଅଛୁ ଆଉ ସେମ୍ ହିଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମାନେ ଭିତରେ ବି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କି ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କି ଫଟୋ ଆମେ କାଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଭିତରେ ଆଉ ବାକି ବୁଲିକି ପଳା ଆସିଲୁ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ସେମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ
ମାନେ ସବମରିନରେ ବି ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ବି ମାନେ ଆର୍ମି ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଦେଶର କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏଇ ସବୁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଆଉ ଚାଲ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼ର କିଛିଟା ମାନେ ବାହାରର ସବୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂଟା ଏମିତି ଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର। ଆଉ ଭିତରର ତ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ଭିତରେ, ତାଙ୍କମାନେ ଫାଇନ୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ଭିତରେ। ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଏତିକି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବୁ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଫିସିଂ ହାର୍ବର ବୋଧେ ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆର୍କେ ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି 4ଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍, ଆଉ ବାକି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୋଧେ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଫିସିଂ ହାର୍ବର ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାନେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ବାହାର ରଖିଛି ଏମିତି ତା'ର ଭିୟୁଟା, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି। ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସବମେରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଉ ତା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ହିଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଆମେ ଯାଇକି ଆସିଲୁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ, ଆଉ ବାହାରରୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ସବୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି କିଛିଟା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଏଠି ବାହାରେ ବି ବସନ୍ତି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ। ବାହାରେ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଦେଖ ଯେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଅଛି ଜାଗାଟା। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେଲି ବାହାର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ବାହାରିବା। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କିଛି ଫଟୋ କାଢ଼ିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ହଁ ଚାଲ ଏଠି କିଛିଟା ଫଟୋ କାଢ଼ିଦେବା ଆମେ। You can see this one is water prophet, okay? And ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିସିଂ ହାର୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଫିସିଂ ହାର୍ବରରେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ସବୁ ଶୁଖଉଛନ୍ତି, ପୁରା ବଲ୍କ ମାନେ ପୁରା ବେଶୀ ବହୁତ ସାରା ମାଛ, ଏଇ ମାଛ ପୁରା ଏଇ ପୁରା ମାନେ ଶୁଖୁଆ, ମାନେ ମାଛକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ଲାଗୁଛି ମାଛ ହିଁ, ଖାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ମାଛ ହିଁ ପାଇବ, ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଡଙ୍ଗା। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ବୋଧେ ପୋର୍ଟଟା ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟାକୁ, କେବେ ଆସିନଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଉ ବାକି ଦେଖିବା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଦେବା ଏ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା ଦେବୀ ଆସିଲା ନାହିଁ କି? ହଁ ବାଃ ଦେବୀ ଆସିନି ରୋଶନ ମାଛ ସ୍ମେଲ୍ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଆସିନି। ଆଉ ସିଏ ଆମେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ମାନେ କ'ଣ ସେ କିଛି ତ ହେବନି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ସାରା ମାଛ ହିଁ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଏସବୁ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକ। ଇଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ମାଛ ହିଁ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବୋଟ୍ ଏଠି, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବି ହୁଏ ବୋଧେ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସହିତ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଫିସିଂ ହାର୍ବରରେ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ମାଛ ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ଟିକେ ଜାଗାଟା ନୂଆ ତ ବୋଲିକି ଏବେ ଅଟୋରେ ଆସୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁଛୁ ତ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ବୋଧେ ଆମ କ'ଣରେ ପୋର୍ଟଟା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ସେଠି, ଯେହେତୁ ସେଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ ବୋଧେ। ସବୁ ଆସେ ଏଠି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ଆମର ସିଙ୍ଗାପୁର। ସିଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ବୋଟ୍ ହିଁ ବୋଟ୍, ଆଉ ମାଛ ହିଁ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାରା ବୋଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଫିସିଂ ପାଇଁ ବୋଧେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସବୁ ବୋଟ୍। ଆଉ କେତେ ସାରା ବୋଟ୍, ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସାରା ବୋଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତ ସ୍ମେଲ୍ ଅଧିକ ମାଛର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ
ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ। ଗୋଟେ ରାତି ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଫେରି ଯିବୁ ଫିସିଂ ହାରବର ବୁଲିଦେଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରାୟ କିଛି ଏତେ ଆଉ କିଛି ବୁଲିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଲିଦେଲୁ ଯାହା ଫିସିଂ ହାରବର ସବୁ ଏ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏବେ ଫେରି ଯିବା ଆଉ। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆର୍କେ ବିଚ୍ ଯିବା। ଆର୍କେ ବିଚ୍ ପଳେଇବା ଟିକେ ପଇଡ଼ ପଇଡ଼ କ'ଣ ପିଇକି ଟିକେ ଚିଲ୍ କରିବା କାହିଁକି ମାନେ ବହୁତ ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ପୁରା ହେକ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଲେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ। ରାତି ହେଲେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ରାତି ନେଲେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆର୍କେ ବିଚ୍ରେ। ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗଟା ପାଣି ଆଣିକି ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଲାଣି ଆଜି କାହିଁକି ମାନେ 8ଟା ନା 9ଟା ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ପୁରା ଆଜି ବୁଲିଲୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା। ଆଉ ବାକି କ'ଣ କରିବା ରହିଲା ଏତିକି ତ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଏତିକି ହିଁ ବୁଲିବୁ ବୋଲିକି ଆଉ ସୁବିଧା ହେଲା କି ଅଟୋ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ଫଳରେ ଭଲ ବୁଲିଦେଲୁ। ଆଉ ବାକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାନେ ଆର୍କେ ବିଚ୍ରେ ଲୋକ ପୁରା ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ବସୁଛୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆର୍କେ ବିଚ୍ରେ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବାଟା। ବହୁତ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଇ ବିଚ୍ରେ ଆଉ। ତ ଚାଲ ଟିକେ ଏବେ ପାଣି ପିଆ ପିଇ କରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ।